Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for pre-PSPM SK025 set 2 question number 4. Okay, so let's take a look at question number 4. Kita go through one by one on how to answer this question. Okay, so let's take a look at the question. So since this is an organic question, okay, dan kita ada sort of long question dekat sini, so apa yang awak akan buat adalah baca soalan dan keluarkan maklumat. Okay, so kita tengok apa maklumat yang kita ada. So let's take a look. So kita ada dekat sini compound B C6H12 is unsaturated hydrocarbon that is produced from refluxing a secondary alcohol A C6H14O with concentrated H2SO4. So yang ini adalah kita punya reaction yang pertama. Okay, so saya tulis dulu balik apa yang kita ada. So dekat sini reaction dia adalah daripada A. Okay, maklumat apa yang kita ada untuk A tadi? So A ni adalah alkohol. Okay, so kita letak je sebagai alkohol dulu. So saya letak kat sini ROH. Okay, menunjukkan yang dia adalah alkohol. Cuma kita tak tahu sama ada dia primary, secondary ataupun tertiary alkohol. Okay, cuma kita tahu dia adalah alkohol. Dan formula dia adalah C6H14O. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian dia kata tadi, A ni tadi undergo reaction, yang mana refluxing. Okey, dia dah bagi tahu secondary alcohol. Okey, so kita letak kat sini secondary alcohol refluxing with concentrated H2SO4. So, heat concentrated H2SO4 to produce B. Okay, so dan kita punya maklumat untuk B tadi adalah dia kata B ni adalah unsaturated hydrocarbon. Okay, so jadi kalau kita punya unsaturated hydrocarbon kita dah boleh agak lah. So dia adalah alkene. Okay, so dekat sini saya padan balik, saya tulis perkataan alkene saja supaya mudah. Okay, sebenarnya kita ada sama ada dia adalah alkene ataupun alkyne. Okay, tapi dekat sini kalau awak tengok formula dia adalah C6H12. Okay, yang mana kita ada dekat sini CnH2n. Okay, so dia adalah alkene lah. Okay, itu maklumat yang pertama. Okay, kita baca lagi. Okay, yang seterusnya dia kata catalytic hydrogenation of compound B produces, catalytic hydrogenation of B produces compound C. Okay, which possess a quaternary carbon. Okay, so dekat sini kita sambung B ni nanti akan undergo hydrogenation, catalytic hydrogenation. So maksudnya kita akan tambah hydrogen dengan catalyst. So you can choose any catalyst over here. So katakan saya gunakan platinum. Kita akan dapat carbon C. Okay, dan dia kata C dekat sini ada has a quaternary carbon. Okay, so apa yang kita boleh katakan dekat sini adalah, as you know, when an alkene undergo hydrogenation untuk hasilkan produk dekat sini, so produk apa yang kita akan dapat? So kita dah boleh agak dah dekat sini. The compound that we're going to get over here is an alkene. Okay, dan alkene dekat sini, C mesti ada quaternary carbon. Okay, let's leave as it is for now. Kita habiskan soalan dulu. Okay, kemudian dia kata chlorination of compound C, chlorination maksudnya reaction dengan chlorine, compound C under sunlight produces a major product D. Okay, so tulis lagi. So dekat sini Cl2 in the presence of UV akan hasilkan D. So kita tahu dekat sini kita punya D, bila alkene undergo halogenation in the presence of UV, so actually dekat sini kita ada apa? Kita ada free radical substitution. Yang mana kita akan hasilkan dekat sini kita punya halo alkene. Dan dekat sini dia kata yang ini adalah major product. Okay, so that's all the information that's given to us. Okay, lepas tu baru kita tengok soalan. So soalan yang pertama, draw the structural formula of A, B, C and D. Okay, so daripada apa yang kita dah keluarkan dekat sini, kita lukis kita punya structure. Jadi kita nak mulakan dekat mana? Okay, so dekat sini
kita start dengan structure yang kita betul-betul pasti bentuk dia macam mana. Okay, so I'm going to start with C over here. Okay, kenapa? Sebab C ni ada major ataupun ada the most important information for us to determine the structure of the compound. Okay, yang mana dekat sini dia kata C ada quaternary carbon. Okay, dan berapa banyak carbon yang C ada? So, since C datang daripada B ada 6 carbon dekat sini. So, maksudnya kita punya C over here is also 6 carbon alkane. Okay, jadi dia kata kita ada quaternary carbon. Quaternary carbon maksudnya apa? You have one carbon that is bonded to another 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, so dekat sini kita kira balik, kita dah gunakan berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5. So you need to add another 1 carbon. So tambah je lah dekat mana-mana. Mana-mana sekeliling dekat sini, it's the same. Okay, so C. Okay, kemudian baru kita lengkapkan dia. Okay, jadi dekat sini CH3. Okay, over here is CH2. CH3 dekat hujung. Here is CH3. And here is also your CH3. Okay, so this is the structure of C. So you can either draw a condensed structure like this ataupun awak nak lukis skeletal structure, kita pulang. Okay, tapi this is the structure of C. Daripada this skeletal, okay, barulah kita boleh deduce okay, what is B, what is A and what is D. Okay, so katakan saya nak lukis D dulu. Tak kisah awak nak lukis B dulu ke ataupun awak nak lukis D dulu, boleh. Okay, so katakan saya nak lukis D dulu. Okay, jadi D tadi adalah halogenation, chlorination of C of this alkane to produce D. Yang mana kita akan ada free radical substitution. Saya dah note dekat sini tadi. Okay, dan kita akan ada major product. So maksudnya apa dekat sini? For the substitution to occur, it's either kita akan substitute this hydrogen, okay, yang warna merah dekat situ, ataupun hydrogen yang saya underline warna hijau dekat sini. So, which one will give you a major product? So, major product maksudnya free radical yang kita akan hasilkan is a more stable free radical. So, ingat balik, kita ada primary, secondary and tertiary free radical. Bergantung kepada kita punya carbon. So, if I substitute over here, warna merah dekat sini, okay, over here, radical akan duduk dekat sini. Okay, maksudnya I will get a primary free radical. Okay, sebab apa? Carbon bonded to one carbon. But if I substitute the hydrogen over here with chlorine, okay, radical akan duduk dekat carbon dekat sini. So, this carbon, okay, is bonded to 1, 2. So, a secondary, okay, free radical. So, which one is more stable? So, of course, this one is more stable. Okay, so jadi ini saya padam balik. Okay, jadi untuk kita lukis kita punya major product, maksudnya substitution, okay, saya highlight, akan berlaku dekat sini. Okay, we're going to substitute one of the hydrogen over here with chlorine. So, when you are drawing the structure of D, apa yang awak akan buat? Everything else, maksudnya kita punya carbon dekat sini tak ada apa-apa yang berubah. Skeletal dia adalah sama. So, salin saja as it is, yang tak berubah tu. Okay, H3, C, CH3, okay, CH3. Dan dekat sini, tinggal CH dan kita dah gantikan tadi dengan satu klorin. Okay, saya letak warna hijau lah dekat sini. Okay, so kita gantikan one hydrogen with chlorine. Okay, and then dekat sini sambunglah. Okay, CH3 tak berubah. Okay, so over here we already have the structure of D. Okay, kemudian okay, barulah okay, D dah settle dekat sini. Okay, barulah saya nak patah balik pergi dekat B. Okay, now so for B, okay, kita tahu B adalah alkane, so maksudnya dia mesti ada carbon-carbon double bond. Okay, now so our job over here for B is to determine where is the position of the carbon-carbon double bond.
Okay, jadi sebelum kita nak tentukan dekat mana kedudukan karbon-karbon double bond, kita lukis balik skeletal dia. So, skeletal dia tadi, karbon. Okay, kita ada satu quaternary carbon dekat sini. Okay, tulis carbon terlebih dahulu, carbon. Okay, and then another carbon over here. Okay, so sekarang kedudukan karbon-karbon double bond, okay, ada beberapa tempat yang boleh berlaku, yang boleh ada karbon-karbon double bond. So, it's either the first one, okay, dekat sini boleh ada karbon-karbon double bond. Dekat sini boleh ada karbon-karbon double bond, and also over here can also have karbon-karbon double bond. Okay, dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Okay, semua tempat boleh lah sebenarnya. So, okay, kenapa boleh berlaku ada karbon-karbon double bond dekat situ? Sebab ada hidrogen. Okay, cuma sekarang kita tak tahu dekat mana kedudukan dia yang sebenar. So, apa yang kita nak tengok dekat sini adalah, okay, so if let's say, okay, saya lengkapkan dulu. Okay, dekat sini CH3. Yang ni saya lukis dia punya alkane terlebih dahulu. CH3. This is CH2. CH3. Okay. Macam saya cakap tadi, kita boleh ada karbon-karbon double bond over here. Okay, kita boleh ada karbon-karbon double bond. Okay, between these two carbon tak boleh lah sebab carbon ni dah mesti quaternary carbon, so takkan ada. Dan satu lagi tempat boleh adanya karbon-karbon double bond is between these two carbon. Okay, now disebabkan ada dua position dekat mana karbon-karbon double bond boleh occur, so maksudnya kita tak pasti struktur kita macam mana. So apa yang awak akan buat adalah awak patah balik dulu pergi dekat A. Okay, kita tentukan the position of carbon-carbon double bond based on the structure of the secondary alcohol. Sebab kita ada maklumat tadi dekat sini, A is a secondary alcohol. Okay, so dekat sini okay, kita biarkan dulu struktur B, maksudnya dekat sini kita tak settle lagi struktur B. Okay, kita pergi kepada struktur A terlebih dahulu. So, untuk A, okay, saya lukis kat bawah ni. Okay, so kita lukis balik dia punya skeletal structure. Okay, so C, and then another C over here. So, kita mesti dapatkan secondary alcohol. Okay, now. So, kedudukan kita punya alkohol, kedudukan the hydroxyl group, okay, ada beberapa tempat. So, kita boleh letak, okay, dekat mana kita nak letak hydroxyl group kita, OH. Kita tengok dekat mana kita boleh substitute hydrogen. So, we can substitute over here. Satu. Kita boleh letak OH dekat sini. OH dekat sini. Okay, saya highlightkan. This carbon. Boleh ada OH. And also, this carbon pun boleh ada OH. But, the position of this carbon, okay, kalau saya letak dekat sini, kita akan ada primary alcohol. Sama juga kalau saya letak dia dekat sini, kita akan ada primary alcohol. Same goes if I put it here or here. Okay, so maksudnya apa dekat sini? Okay, kedudukan OH bukan berada pada karbon yang warna kuning. Sebab apa? We need to get a secondary alcohol. So, dekat mana kita nak letak kita punya OH? Okay, jadi the only place, okay, kejap bagi saya padam highlight kuning ni. Okay, the only place that we can put our hydroxyl group is on this carbon. Okay, yang mana this carbon is a secondary carbon. It's bonded to 1 and 2 carbon. Okay, jadi bila saya letak saya punya OH dekat sini, so I put the OH over here. Okay, so I will get a secondary alcohol. Okay, so barulah kita lengkapkan kita punya structure. So here is CH3. Over here is also CH3. This carbon CH3. And this carbon 1, 2, 3. Okay, so dia akan jadi CH. So this is the structure of our A, our secondary alcohol. Kemudian barulah kita patah balik kepada B tadi. So, bila awak dah nampak dekat sini, clearly the position of the carbon, the position of the hydroxyl group is over here on this carbon. So, maksudnya bila reaction berlaku dekat sini sebenarnya kita ada apa? Over here actually we have dehydration. Dehydration of alcohol to produce alkene. Okay, dehydration of alcohol seperti yang awak tahu, kita akan buang OH dan carbon-carbon double bond akan muncul. Okay, dekat mana kedudukan carbon-carbon double bond? Okay,
bila buang OH dekat sini akan dapat kita punya carbocation. And to produce the carbon-carbon double bond, a hydrogen from a neighbouring carbon akan digunakan. Okay, so kita tengoklah carbocation dekat sini, neighbour dia 1, 2. This neighbour sebelah kiri tak ada hydrogen. So tak boleh form carbon-carbon double bond dekat situ. So neighbour sebelah kanan ada hydrogen available. So maksudnya carbon-carbon double bond will form over here. Okay, jadi dia tak jadi yang atas ni lah. Okay, bahagian atas ni takkan form carbon-carbon double bond. Okay, so saya padam balik yang dekat sini tadi. Okay, jadi maksudnya our carbon-carbon double bond, kini saya padam balik. Okay, will form over here. So this is where the carbon-carbon double bond will form. Dan daripada sini, okay, barulah kita lengkapkan. So C dekat sini akan jadi CH2. 1, 2, 3, 4. This carbon pun akan ada 1 hydrogen. Okay, so this is the structure of B. Okay, so yang ni yang kita deduce. So bila awak nak tulis jawapan semula, okay, nanti awak buatlah dekat bawah, awak labelkan. It's either you want to leave it as it is like this, tapi awak label lah. Okay, this is A, supaya pemeriksa nampak. This is B, this is C, and this is D. Okay, so this is for 4A. Okay, now, untuk 4B, kita tengok soalan 4B pula. Show the propagation step to produce the hydrocarbon intermediate. Okay, dia minta propagation step, produce hydrocarbon intermediate in the formation of compound D. So, kita tahu untuk hasilkan D, reaction yang berlaku adalah free radical substitution. Okay, jadi dekat sini dia minta mechanism punya step. The question is asking for mechanism but not full mechanism. Okay, it's only asking a part of the mechanism. Part yang mana dia minta? Dia minta kita punya propagation step. So, if you remember, okay, kita punya free radical substitution, kita ada 3 step. Okay, step yang pertama, kita akan initiation step. Yang mana kita akan hasilkan radical daripada kita punya klorin. Step yang kedua, propagation step. Step yang ketiga adalah termination step. Okay, so for B, okay, apa yang kita akan buat adalah, okay, soalan minta kita tadi tunjukkan, okay, show propagation step to produce the hydrocarbon intermediate. So kalau ingat balik, propagation step ada 2. The first one is our hydrocarbon. Okay, kita punya alkane react dengan chlorine radical untuk hasilkan kita punya hydrocarbon intermediate. Hydrocarbon intermediate kita dekat sini sebenarnya kita punya free radical lah. Okay, yang itu yang sebenarnya kita akan lukis. Okay, jadi dekat sini apa yang awak akan buat adalah, okay, kita akan lukislah daripada kita punya structure C tadi. Okay, so our C, okay, CH3, okay, CH3, CH3, okay, CH, so saya buka satu dekat sini, H dan CH3. Okay, kenapa saya buka dekat sini? Sebab kita tahu produk kita nanti akan hasilkan major product, substitution akan berlaku at this carbon. So we show it over here. Okay, jadi kita akan tambahkan dengan apa? We going to add, okay, kita akan tambahkan dengan kita punya chlorine radical tadi dekat sini. Okay, chlorine radical dapat daripada mana? Daripada step 1, which is the initiation step. Tak perlu tunjuk dekat sini. Okay, jadi dekat sini apa yang akan berlaku? Okay, the bond, the carbon hydrogen bond over here akan break. Break macam mana? Homolytically. Okay, so awak tunjukkanlah. 1, and another electron will go to hydrogen. But since kita ada radical dekat sini, dia akan terus form bond dengan this chlorine radical. So kita tunjukkan daripada bond ke tengah dekat sini. And from the electron ke tengah. The two heads over here must meet each other. Okay, lepas tu barulah kita lukis kita punya produk. So, everything we have over here, okay, tak berubah. Yang berubah adalah apa? This carbon hydrogen bond will break. So, awak salinlah balik. CH3. Okay, everything else yang tak terlibat dengan reaction, salin saja as it is. CH3,
So over here tinggal CH, CH3. Dan apa berlaku pada carbon dekat sini tadi? Dia dah terima satu elektron from the homolytic cleavage of the carbon-hydrogen bond. Okay, so this is actually the hydrocarbon intermediate. Dan kita akan dapat apa nanti dekat sini? Okay, so plus this hydrogen and chlorine will form bond. So hydrogen form bond with chlorine, HCl. Sama ada nak tunjukkan ada bond ataupun tulis saja sebagai HCl, diterima. Okay, so dekat sini nanti akan ada satu markah lah. Dan markah yang lagi 4 tadi, okay, adalah markah structure. Structure dekat sini, you need to make sure that the structures are clear with label. So 1, 2, 3, 4. Okay, so that's all for question number 4.